circle. Maksudnya contoh macam dia ada ball sini kan. Lepas tu kita buat pusingan macam ni. Okay. Dapat bayangkan. Sini. So sini dia punya tu, dia punya trajectory tu jadi macam tu lah. Okay, kalau vertical, dia akan jadi macam ni lah ball tu kan. Macam tu. So itu maksudnya vertical lah. Maksudnya kita pusingkan bola tu bentuk macam ni. Kalau uniform pun, kalau horizontal plane pun boleh juga. Kalau ball swing ni. Then car motorcycle turning on a back track. Kan macam pernah tengok tak sukan basikal kan? Macam yang saya cakap tadi, track dia macam ni tau. Dia macam ada naik sikit. Why? Because of the circular motion lah. That's why track dia tak boleh mendata macam tu. Tak boleh mendata yang tak ada ni langsung. Sebab nanti mudah untuk dia keluar dari dia punya track tu. That's why kalau macam basikal tu dia akan macam tu supaya dia memusat dalam tu. Why? Because nanti kita akan tengoklah function circular motion tu. Sebabnya apa yang menyebabkan dia perlu ada bank macam tu. Macam tu. And then merry-go-round tu simple lah. Dekat taman tu kan yang pusing-pusing tu je lah. Macam tu. Con pendulum. Con pendulum macam ni lah. Dia ni con pendulum. Yang ni mungkin dia nak masukkan memang straight tu je kot. Kita pusing macam tu. Okay. Yang ni con pendulum yang macam ni lah. Putar balik tadi ya. Bucket of water is swung in vertical circle. Okay, macam ni lah tadi. Okay, and then roller coaster cars. Roller coaster cars. Roller coaster so macam roller coaster kan. Roller coaster dia macam ni kan. Dia ada pusing macam ni kan. So dia macam di mana vertical tu sebab dia pusing dia macam ni. Pusing dia tegak. Okay, macam tu. So horizontal uniform adalah yang horizontal. So yang pusingan, the motion ataupun circular yang begini is yang uniform lah. So non-uniform vertical plane. So nanti kita akan tengok kenapa dia classify as non-uniform, kenapa as uniform. So basically dia punya tu lah, dia punya normal, dia punya weight. Tapi macam ni normal, the apparent weight dia akan change. Okay, so macam yang ni, weight dia sama, normal dia sama. So basically we refer to in term of that parameter lah yang menyebabkan kita classify dia sebagai uniform dan non-uniform macam tu lah. Alright, okay. So in uniform circular motion is the motion of an object in a circle with a constant or uniform speed. Okay, macam tu. Okay, so because of the motion yang macam tu, then we have uniform speed. Okay, so magnitude of its velocity remains constant. Okay, direction of its velocity change continually. Okay, direction velocity dia yang berubah. Magnitude remain constant. Okay, why? Macam saya cakap lah, because of the effect of G tu sama. Okay, sama. Macam ni kan. So sebab dia punya, kalau tu pun dia punya acceleration in this direction. Tapi dia punya speed tu dia akan, sebabnya G arah sini kan. So tak kacau dia punya. Kan kita belajar yang masa, even kita belajar masa projectile motion tu pun, yang Vx kita akan constant. So samalah ni. Ini adalah dia punya, velocity dia ni. Ax dia ni adalah constant lah. Sebabnya G kita arah ke bawah. So yang dia ada acceleration adalah yang Y. Tapi since the motion is horizontal, then not affected lah. So that's why we have velocity yang remain constant. But dia kata direction change continually lah. So kalau at this point, area akan sini. At this point kan, area akan arah sini. Macam tu lah.
Right, comparison of linear and circular motion. So kalau linear motion, we have displacement. Circular motion, we have angular displacement where we base on the angle lah. Sebab dia dalam satu bulatan ataupun bulatan macam ni tak kisahlah. Tapi dia akan ada make an angle macam tu. That is how ataupun ni lah dia punya ni. Angular displacement. The angular displacement. So whether the unit is, so the unit can be radian, okay, degree, boleh, okay. Cuma depends lah. Kalau dia nak minta angular displacement means that you need to find yang ni lah. Dia macam panggil apa? Nanti kita tengok apa benda tu. Circumference. Ala-ala circumference kot. Tapi dalam unit radian. Then velocity dia akan jadi angular velocity which is radian per second. Berapa radian dia buat dalam masa 1 second. That is your angular velocity. So what is angular displacement? So here angular displacement macam saya cakap lah, yang ni. Okay, yang ni sebab dia kata unit radian kan. Tapi unit radian unit radian bukan unit degree dia tak sama Okay, so how we relate it? Okay, sebabnya ni unit radian, kita biasa angle or degree. So how we relate with the angle untuk yang dalam bentuk angle lah. Okay, sebab yang ni kita consider radian. Okay, ni dah radian. Angular displacement is yang ni lah. Okay, cuma unit, kita nak unit dia radian. Macam tu. Okay, so these three things yang important, okay, these three parameter that going to function, okay, to find the angular displacement. So contoh, kalau awak ada radius dia, pun boleh cari. Kalau awak ada delta S dia, which is the linear distance lah, ataupun ala-ala circumference lah delta S ni. So and then delta theta, ataupun so we can relate these three parameter in an equation. Okay, which is dalam equation delta S equal to R delta theta. So yang ni kan dia kata linear distance. So this is how we relate the linear distance with the angular punya part. How? Dengan cara darabkan dengan R. Delta theta kita darab dengan R dan dia dah jadi macam, dia adalah macam linear distance. I mean displacement, okay? So this is your angular displacement. This is your displacement. Macam tu. Okay. So yang angle subtended by the arc length is unit radian. Okay, unit radian ni macam ni kita nak tukar. Alamak, tak ada ke dalam ni? I see, tak adalah. Awak reti tak tukar radian lah? So biasa kan kita pakai 360 degree. Okay, so 360 degree berapa radian? 2 pi 2 pi. Yes, 2 pi. So 2 pi ni dah unit radian lah. Faham tak? Yang ni unitnya degree kan? So maksudnya how to convert. So kalau contoh. Kalau angle ni adalah 180, then 1 pi lah. 1 pi. So kalau the other, then awak darab. Yes, bahagi dengan angle dia kan, betul tak? Bagi angle dia darab dengan yes. Betul, darab dengan 2 pi. Then awak dapat unit radian. So I hope that tak ada plot kat sini. Tapi ada kot nanti kejap lagi. Saya tak ingat lah. Tapi itu penting lah sebab memang kalau awak guna sebabnya nanti kita nak pergi angular velocity. Yang lain tu unit dia mesti radian per second. That is your SI unit ke? Unit lah. Kita nak kata SI unit pun tak boleh ni. Okay, so whether RPS refer to radian per second, RPM is radian per minute. Yeah.
We also have the other unit juga. Okay. Revolution. Radian ni pun boleh dalam unit revolution. Revolution macam mana tukar dia tak ingat dah. Ada conversion dia. Kejap lagi kot. Saya tak ingat lah. Nanti mungkin ada kot. Vector quantity and direction is perpendicular to the plane of motion. Vector quantity. Madam, Ya? saya rasa yang revolution tu RPS dengan RPM. Maksudnya revolution per second dengan revolution per minute. Dia bukan radian ni kan? Bukan. RPS ni revolution kan? Nak tukar pada revolution macam mana? Saya tak ingat lah. Lama. Ke dia sama? Tak sama kan? Satu radian, satu revolution ke? Tak kan? Tak, lain. Revolution Satu dia satu. Satu radian per second bersamaan satu radian per saat. Entahlah. Radian, yang ni revolution ni saya rasa. Itulah saya pun rasa macam ni revolution. Sekejap, revolution. Saya rasa satu pusingan ni revolution kan? Betul 2pi. 2pi kalau radian. Dia macam ni, 2pi radian sama dengan satu revolution. Betul tak? Saya tak ingat. Sekejap lagi kot ada. Sekejap kita tengok next slide. Nanti kalau tak ada saya kena cari juga ni. Sebab penting ni, sebab yang unit standard dia memang RPS ni kan? Which is revolution ni sebenarnya, bukan radian. Okay, ataupun dia boleh juga revolution per minute, boleh juga. Okay. So the relationship between linear velocity and angular velocity. So macam tadi, just now, kita tengok linear dia adalah yang ni. Okay, and then how we relate it, we just times dengan R. Okay. R times dengan yang you punya apa? Angular displacement, then you may get your linear punya panggil apa, linear punya apa? Linear punya velocity, linear punya quantity. Same as your punya linear velocity juga. So how we relate it, you just need to times dengan your punya radius, then you may get your punya linear velocity. Ini angular velocity. So angular velocity is your, angular velocity is your delta theta per delta t. Okay, so this is your omega. We call it as omega. So ingat ya, this is the symbol for angular velocity. Sebab kadang panggil apa? Ni frekuensi juga apa? Alah, tak ingat saya. Simbol ni kan, dia macam simbol frekuensi. Frekuensi, angular frekuensi dia guna simbol ni juga. Tapi untuk kita ni adalah angular velocity dulu ya. Sebab nanti kita akan jumpa lagi simbol ni. So the direction of linear velocity at every point along the circular path is tangent to the point. Contoh macam ni ya. So kalau kata di mana velocity tu, linear velocity tu. So dalam circular motion, okay macam ni cerita dia. So dalam circular motion, so yang circular, okay, yang circular is omega. Velocity dia, faham tak? Omega velocity dia. Okay, and then tangent kepada ataupun setiap circular motion ni dia akan ada juga linear punya parameter. Okay, dia akan ada linear parameter. So where is the linear parameter? So untuk velocity, the tangent. Panggil apa tadi? Tangent to the circular path The circular path along circular path, tangent to the point. Okay, tangent to the point is your linear punya. Macam ni lah. Ni arah your punya velocity lah. Contoh macam ni lah. Macam tu. Macam tu. Okay. Alright. So yang omega akan ada satu je lah. So your velocity ni yang akan ada satu juga tapi different different direction. Okay, different direction. So the direction of angular velocity depends on the rotation of the object, clockwise or counter clockwise. Ni penting juga ya. So maksudnya
Okay, kalau velocity yang biasa ni, so kita ada ke atas positif, kita ada ke kiri negatif. I mean ke kanan ke kiri, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Okay, for omega, I mean angular velocity. So still we need to consider the direction. Okay, so we still need to consider the direction. So whether it akan make rotation in clockwise macam mana? Clockwise macam ni. Bawah. Yes. Or it can be counter clockwise. Okay. Then dah, tak ada dah. Dia tak cakap ke positif negatif. Alahai. Tak cakap positif negatif. Nanti kita tengok ada ke tak. Kalau tak ada, kita kena make an agreement lah. So either one lah akan jadi positif negatif. Ya, biasanya yang kalau counterclockwise positif. yes, betul. Sebab kita akan ikut kita akan ikut sistem 0 to 360 tu kan. Yes. So biasanya macam ni dia akan positif lah yang apa counter clockwise ni. So yang ni akan negatif Mungkin dekat sini kenapa dia tak ada? Dia dah masuk period dulu, nanti kita tengok ada tak. Okay, is defined as the time taken for one complete revolution. So itu menjadikan satu period. Macam saya cakap tadi lah, revolution is one revolution equal to 2 pi radian. Okay. So satu cycle lah. So satu cycle, so dari point ni go sampai point ni, then you have one period. Okay, that is considered a period lah. So kalau dalam circular motion, kita akan consider period. Bukan masa. Yelah masa. Tapi masa dalam bentuk period. Okay. Bukannya macam hari tu kan kita selang masa je kan. Alright, so dia delta T. But this one period lah. Berapa masa yang diguna untuk make contoh kalau 2 revolution. So kena 2 kali sampai sini baru dapat 2 period. So dalam satu period tu berapa second macam tu. And then kita ada juga frekuensi. Sebab bila dia melibatkan revolution. Okay, so that period dia akan related dengan frekuensi. So how we relate frekuensi and period? Ada ke tidak? Tak ada juga. Ada pun. Okay, so we relate the period with the frequency. So frequency is basically benda yang apa? Yang cycle. Vibration. Okay, vibration. Yalah, biasanya frekuensi kita refer pada benda yang vibrate lah kan. Ataupun maksud dia apa nak cakap? Frekuensi is something yang repeat. Okay, berlaku repetition biasanya kita akan consider sebagai frekuensi. Contoh macam circular motion, so dia akan repeat benda yang sama. Sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Alright, so that's why kita consider the period dalam bentuk frekuensi juga. Okay, so it can be both lah. So maksudnya time untuk circular motion, whether period ataupun frekuensi. So kalau kata frekuensi pun is about time yang related to time juga. Okay, ataupun hertz tu unit dia juga, ataupun dia nak katanya kita from the frequency we can know the number of revolution completed in 1 second. Faham tak? So bezalah dengan period tadi. Sama. Sama ke beza? Time taken for one complete revolution. Number of revolution completed in 1 second. Terbalik. Nampak tak? Terbalik lah. Maksudnya frekuensi dia terbalik kepada your punya period tu. Sebab tu dia kata time taken for one complete revolution. Tapi frekuensi is the number of revolution completed in 1 second. Alright, let the object makes one complete revolution, which is 2 pi radian lah. Okay, circumference. Okay, the time interval is 1 period.
Apa benda ni? Okay, let the object makes one complete revolution in circular motion. Allah tu Thus, the distance traveled is 2 pi r. Okay, which is the circumference of the circle. And then the time interval is 1 period. Okay, itulah maksud dia ya. So maksudnya distance travel tu akan bergantung pada your punya r lah. 2 pi tu fix lah. Alright, or else we can write the equation for kita punya linear velocity is 2 pi r per t. Chapter ni cabaran dia adalah banyak sangat equation tau. Equation dia banyak sangat. Tapi dia adalah equation yang awak boleh terbitkan sendiri. Okay, so please try to understand first. Okay, the concept semua. Then the equation you may derive sendirilah. Itulah cabaran chapter ni dengan chapter rotational tu tak banyak sangat equation. Banyak equation macam awak kena derive sendiri, form sendiri, buat sendiri equation tu. Okay, macam yang ni. Boleh nak hafal, tak hafal pun. Boleh, kalau tak hafal tu means that you need to derive sendiri je lah. Which is 2 pi r apa? 2 pi r is your punya displacement. Okay, dia dah jadi linear displacement. Dia kata ini untuk satu complete revolution lah. Okay. Over berapa period kita. So depends lah. So itu yang akan jadi your punya value of your V. Okay, so since tadi we relate linear dan circular angular displacement velocity is r omega. So yang ni adalah sama dengan omega sama dengan 2 pi je lah. So dia dah jadi unit radian lah atau situ. So dia akan dapat unit radian per second dah. Radian per second. Kalau nak revolution, so dia satu revolution. 2 pi radian ni satu revolution per second. Okay. 2 pi f. Ni kalau kita nak tulis in term of frekuensi lah, boleh terbitkan sendiri. Okay. Sebab kadang soalan bagi frekuensi, kadang soalan bagi period. Tapi you need to find your velocity or you need to find your angular velocity. So you need to use your punya equation yang mana patutlah. Macam tu. Alright, so we have simple example here. Alright, an object undergoes circular motion with uniform angular speed 100 rpm. Apa dia consider kat sini? Okay, betul lah. RPM is revolution per minute tau. Okay, so dia nak suruh convert pada radian per second. So, the period, A, calculate the period. B, calculate the frequency of revolution. So, at first, we want, since kita nak dia dalam, I mean period kan. So period kita nak dia dalam unit second. Alright, so we need to convert to radian per second dulu. Okay, so convert pada radian per second dulu. And then you may find your value, you may find your period. Berapa period yang dia guna. Okay. And then, sebab apa Sebab radian yang per second. Kalau revolution, kena ambil satu lah, satu revolution. Bukan darab 2 pi. Macam tu Boleh je kalau nak guna revolution per second. Maksudnya kalau nak convert dulu pada revolution per second je. Awak akan dapat sama je jawapan dia. Okay. And then frequency. The frequency of revolution. Alright, so simply divide dengan dia punya period, then you may get 1.67 Hz. Alright, and then an object, okay, travels around the circumference of a circle, okay, of radius 6 meter at a rate of 30 revolution per minute. Okay, tu bentuk ni pula So calculate its angular speed in radian per second. Kadang suruh
convert pada radian per second pun dia dah macam mencabar. Student pun takut jugalah kalau chapter ni keluar memang student memang trauma. Okey, tapi sebenarnya okey je. Boleh bantu awak dapat markah juga sebenarnya soalan ni. Okey, sebab dia sebenarnya simple je. It's just you need to know the concept on how to relate linear and angular, and then macam ni lah conversion ni awak kena cepat mahir sikit then mudah je nak jawab soalan yang jenis macam ni. Alright, for this case you have 30 revolution per minute. 30 revolution per minute you need to times convert pada radian per second, so 30. So simple je lah. So satu revolution sama dengan 2 pi. So macam simple lah. So 30 terus times dengan 2 pi, then dia dah jadi unit radian, then divide 1 minit tadi per minit kan. Per minit. Divide by 60 saat. Okay, so dah dapat unit saat. Alright, and then B is linear speed around the circle. So linear speed, so from here kita ada omega, then how we relate is we just need to times with the radius, radius, kita panggil radius, then we get 6 pi meter per second. Boleh 6 pi meter per second. You can leave your answer in terms of pi pun boleh, ataupun awak nak memang dalam nombor pun tak ada masalah. Okay. Alright, another example. The diameter of tire is 64.8 cm. A tag is embedded in the tread of the right rear tire. What is the magnitude of the direction of the tag's angular velocity vector if the vehicle is travelling at 10 km per hour? Okay. Dia kata tag melekat kat dia punya tu. Okay. So the manakah diameter tire angular velocity. So the angular velocity So angular velocity. So given is angular velocity. Okay. Given angular velocity. So dia cari apa ni? Magnitude and direction. Oh, angular velocity. So given is your linear velocity. Okay. Your linear velocity given. Yes. So maksudnya tayar dia macam ni. So dia kata velocity ni adalah 10 km per hour. Betul? Kan? So dia suruh cari omega tu. Contoh macam tu Okay. So simple je lah. At first kita tukarkanlah dulu pada meter per second. And then your radius tadi again this is centimeter, convert pada meter dulu and then divide by 2. Why? Because this is diameter but we just need to use the radius for this when we use this equation. Okay, so find your radius and then you divide your angular, your velocity ni. Linear velocity divide dengan your punya apa ni tadi adalah your punya radius. Yes, then you may find your angular velocity. Dia kadang soalan simple macam ni je. 1 step, 2 step, 3 step dah dapat jawapan. Macam tu je. Tak susah pun. Okay. Ni apa ni? Centripetal force. Oh ya ke? Okay. Right. And then dekat video yang awak tengok minggu ni sampai mana? Yang saya forward tu, 1 link ke 2 link? Saya tak ingat. 2 link. Centripetal dengan circular motion ke? Masuk rotational tak? Sampai point Ada madam rotational. Oh ada. 8.1. Sampai berapa yang rotational? Saya tak ada nak tengok. Saya ingat sampai 7.4 tapi tak ingat tak tajuk dia apa. 7.4 kan? 7.4 tu centripetal. I mean circular. Centripetal. Sebab kalau minggu depan semua rotational je tak sempat. So mungkin 1 jam esok kita masuk rotational lah kot. Ke hari ni pun sempat. Sebab ni baru awal lagi. Okay, sempat kot. Alright, so learning outcome rasanya awak dah tengok. So yang ni poin penting adalah
kita akan tengok equation ni. So how it function. Okay, then apa dia. Okay, so macam mana kita nak relate dengan yang tadi, case tadi tu, tadi circular motion kan. Okay, and then so from here dekat sini kita ada apa yang penting adalah tension, friction, weight. So basically lebih pada dia punya direction. Sebab sekarang kita dah tengok in term of yang circular. So dulu kita tengok atas plane, incline macam ni. So apa dia, normal dia, weight dia. So sekarang ni kita nak tengok dalam bentuk yang circular. So kalau awak dah clear yang one dimension, yang two dimension dah clear, then okay, then kita boleh fokus terus pada yang circular tu. Sebab apa? Kalau dekat sini normal dia lain, dekat sini normal dia lain, dekat sini normal dia lain. Macam tu. Sebab normal kena again dia make 90 degree so baru dia jadi normal dia. Okay, ataupun adakah dia ada normal ataupun normal dia dah convert pada tension. Friction yang macam mana, macam saya cakap lah, basically friction ni mungkin yang case tangga tu ke kan, dia serending tangga dekat ni, so ada friction kat sini, so mungkin yang tu. Okay, so kita akan tengok lah. So relation centripetal force. Okay, so macam mana pula terbitnya equation ni? Basically kita bila kita relate dengan yang punya angular tadilah. Okay, so dapat equation yang macam itu. Alright, so centripetal acceleration. Okay. So tadi bila kita belajar yang angular tadi, angular kan kita kata acceleration tak ada kan. Okay, kita kata acceleration tak ada. Tapi itu untuk case, again ingat ya, untuk case yang uniform. Okay, again that one untuk case yang yang horizontal lah. Okay, for case yang vertical. Okay, for case yang vertical macam ni. So kita kan ada angular, centripetal, we call it as centripetal acceleration. Macam ni tak ada ke? Tak ingat lah. Takkan tak ada Tapi dia kata constant tadi. Oh, tapi sebab ni. Sebab direction dia lain. Okay. Okay, when an object moving in a circle of radius so at a constant speed, the direction of the object change. Okay, so thus it has an acceleration called centripetal acceleration. Macam ni lah. So maksudnya ni pun adalah sebenarnya acceleration dia. Okay, so dia cuma, dia kata apa? Velocity tu sama. Okay, velocity tu fix tapi circular path. So towards the center of the circle. Kalau macam tadi saya kata, kalau dalam circle macam ni, this is your, apa saya kata? This is your velocity kan. So yang ni adalah your omega. Sekarang ni kita tengok in term of acceleration cabar sikit acceleration tengok betul-betul Sebabnya acceleration, okay, acceleration kita ada, tapi ni saya tunjuk yang ni dululah. Acceleration is acceleration ini kita ada, okay, and then kita ada acceleration yang ini, okay, and then kita akan ada the total, total these two. Macam tu. Okay, maksudnya kita tak panggil dia sebagai linear tau. Kalau acceleration. Kalau velocity, sebab tu tadi kita stop sampai dia kata velocity je. Macam yang ni kita akan panggil dia sebagai centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. Alright. Okay, so kita tak panggil dia sebagai linear acceleration sebab nak katanya dia adalah, dia make 90 degree dia tangent to your punya linear velocity. So dia bukannya linear acceleration dia adalah centripetal acceleration. Maksudnya acceleration yang menghala ke tengah ni, which is maksud dia macam field.
macam mana nak cakap, dia macam feel je that acceleration tu. So maksudnya because of that AC ni, okay, yang menyebabkan dia moving in circular path, okay, and direct towards the center of the circle. Okay, so that because dia ada AC ni, kalau dia ada linear acceleration, then dia akan straight je lah. But because of AC, contoh macam roller coaster kan, mula dia ada acceleration, linear acceleration je. Then dia masuk circular path macam tu, then maksudnya sebab dia dah ada AC. So AC ni yang menyebabkan dia, ataupun circular motion ni menyebabkan dia ada AC, ataupun AC disebabkan dia moving in circular path ni, then dia akan ada panggil apa, centripetal acceleration tu. Okay, which is the equation adalah delta V over delta T. Tapi yang ni adalah linear acceleration biasa kan. Itu adalah linear acceleration biasa, faham tak? Ini linear acceleration biasa ya. Kita dapat velocity per time kan. Okay, tapi centripetal acceleration is how we derive this equation is kita relatekan dia dengan macam mana? Kita dapat kita ambil V squared over R. So macam mana kita dapat ni adalah kita ambil daripada macam mana nak cakap, daripada equation ni sebenarnya V per time bukan R omega ni per time dah. Okay, so dia adalah V squared per R. Dia tak tunjuk kat sini. Oh, dia cuma tunjuk relation je. Dia tak tunjuk macam mana dia derive V squared over R ni. Okay, so the centripetal acceleration is equal to V squared over R. Then bila kita nak relate dengan omega, bila kita nak relate dengan angular velocity ataupun angular frequency juga nama dia. Nama dia kalau angular frequency pun omega, angular velocity pun omega. Jangan confuse Kalau frekuensi saja frekuensi, yang F tu lah. Kalau dia kata angular frequency, then that is omega. Okay. Alright. So V here we can substitute dengan R omega ni. So bila kita substitute dengan R omega, so what happen, kita akan dapat that equation, the centripetal acceleration is equal to V times omega. Dia macam adalah the multiplication of your linear velocity and your angular velocity. Then kita dapatlah centripetal acceleration. Macam tu ya. Okay, and then V equal to 2 pi R, then that equation also can be, we can write it in term of yang ni lah kalau ada period ni. Kalau nak tulis dalam bentuk period. Ataupun dalam bentuk yang memang radian dah. So kalau macam ni automatic dapat radian per second lah kalau macam ni. Sebab dia dah 2 pi kan, 2 pi R tu. Okay. Alright, so for example, calculate the centripetal acceleration of a car travelling on a circular racetrack of 1000 meter radius at a speed of 180 km per hour. Right? So radius given, calculate centripetal acceleration. So simple. Kalau centripetal acceleration biasanya kalau awak ingat equation tu, then boleh jawab je. Sebab dia akan jadi sangat direct. Okay, dia jadi sangat direct. Dan unit dia, tengok balik unit dia, apa ni? Unit dia macam unit linear je ya. Meter per second. So that's why selalunya kita buat macam ni lah, V squared over R. Biasanya kita akan guna V squared over R. Oh macam ni dia bagi ni Okay. Tak nampak sangat yang ni. Alright. Okay. Cuma jangan confuse lah bila macam ni sebab tadi kan saya ada bagi equation ni kan. Sebab takut nanti awak derive dia punya unit tu. Okay, so that's why yang unit ni awak memang kena ingat lah. Unit dia adalah meter per second. Sebab bila awak masuk kat sini nanti, takut nanti awak fikir unit dia omega tu pula. Tak
So ada 2 unit kat sini. So kita ambil yang meter per second tu lah ya. Okay, so centripetal force. Okay, macam biasalah bila kita ada acceleration. So yang biasa kita guna acceleration linear acceleration. So ada acceleration maka adalah force, betul. So force equal to ma macam tu. Betul tak? Okay, so samalah. So ada acceleration, centripetal acceleration. So acceleration in this direction, then maksudnya kita akan ada force. Centripetal force. Okay. Centripetal force is defined as the net force required to keep an object of mass m moving at a speed v on a circular path of radius r. So again ya, dia punya menyebabkan dia ada acceleration tu, macam saya cakap tadi. Okay, so even dia punya linear velocity is panggil constant kan. Constant. Okay, so dia punya direction, but the direction different for each point dia berada dalam that panggil apa? That circular path tu. So that's why your punya panggil apa ni? Your punya force, okay? I mean that's why dia akan ada acceleration. Okay, so which is kita tak panggil dia sebagai linear acceleration, but it is the acceleration yang bantu dia untuk berada on track, sentiasa berada dalam circular path. We call it as centripetal acceleration. So centripetal acceleration ini menyebabkan menghasilkan apa centripetal force. So equation masih sama, F equal to MAC this time. Tapi MAC lah. So net force required to keep an object. So every object yang berada dalam circular path akan ada FC. Cuma depends pada the direction of the net force. So maksudnya the net force is not a fix lah. Tak fix, okay. I mean tak fix, maksudnya dia akan sama arah dengan MAC, that net force. Tapi net force lah. So semua force yang ada pada dia lah. Depends lah force apa kan. Nanti kita tengok Okay, so contoh, bukan contoh. Then kalau kita macam saya cakap MAC, then that equation tadi dah untuk force dia akan jadi mv squared over r, or as we can write it in term of omega, we get this equation mv omega, and again unit dia adalah apa? Sama Newton. Newton apa? Newton. Ataupun kalau nak tu yang kg meter per second square tu lah. Okay. Right, so direction of FC towards the center of circle and same direction of the centripetal acceleration akan always sama. Okay. Akan always sama. So macam ni lah dia akan make tangent dengan kita punya linear punya perimeter. Okay, so it does no work on the object. So it does no work in object. Is perpendicular to the direction. So it does no work on the object. Okay, sebab apa? Sebab panggil apa? Displacement kita macam ni kan. Then dia macam ni. So dia akan make 90 degree, then dia takkan pernah macam buat kerja. Cuma that force is wujud, exist. Tapi dia tidak menyumbang kepada kerja. Atau dia tidak menyumbang kepada sesuatu tenaga. Dia cuma, maksudnya dia ada untuk mengekalkan keadaan tu begitu saja. Macam tu Okay. Maksudnya kita tak guna dia sebagai suatu energy atau work done. Tak Alright. Circular motion in horizontal plane. So uniform circular motion, we consider it as uniform circular motion. So contoh, we have this case to force acting on the object. Nampak tak? Okay. So macam ni So ini yang horizontal, dia kata ball, apa benda lah. Swung horizontally macam ni. Okay, and then so kita ada sebabnya tali, dia hang pada tali, then that your normal dia dah jadi
tension and then weight dia masih arah ke bawah. Masih toward the gravity. Okay. The force of gravity and then kita ada dua force yang act on this. Alright. Cuma kita akan tengok lah. So and first kita tengok applying Newton second law. Then kita akan dapat yang ni lah F net equal to MAC which is apa F net dia? Apa F net dia in this direction? That is tension. Jangan confuse pula in tension bukan period tadi. So tension lah. Tension yang akan sama dengan mv squared over R. Sebabnya tension same direction dengan your punya force. Ataupun macam saya suka negatif lah. Sebabnya arah ke sini kan, ke kiri kan. Negatif, so sini pun negatif lah. Sama je, cuma for this case boleh lah kalau awak nak kata maksudnya the same direction tu then sama je lah. Dua-dua positif, okay. Cuma kalau saya sukalah letak juga negatif tu to show that dia berada position ini. Sebab kalau position ni kita akan dapat value yang sama saja. Okay, sama je. Okay. Cuma tukar direction saja. Okay. Macam tu. So suppose you get the same value but different in direction. Tapi saya suka letak negatif tu. Even nanti at last kita akan hilangkan jugalah macam tu. Tapi saya sukalah maksudnya sebab dia arah ke kiri macam tu. Madam. Ya. Centripetal force ni sama je semua kat semua tempat. Centripetal acceleration ni sama je kat semua tempat. Acceleration dia satulah. Maksudnya acceleration dia constant. Tapi direction ya. Direction lah. Faham tak? Macam velocity juga dia sama je dalam satu circular motion dia tu as long as R dia tak berubah lah. Depends pada R jugalah. Okay. Sama kat semua tempat ni kan. Maksud awak dalam satu circular motion tu lah kan. Sama. Ya sama cuma direction dia lah. Tu je. Direction dia awak depends lah pada kat sini ke. Macam saya cakap lah kalau kat sini kalau nak nampak okay ni yang positif. Kalau kat sini yang ni yang negatif. Macam tu. Kalau saya suka lah kalau letak direction dia. Tapi basically dia sama sebenarnya. Okay and then we have this example. So dia macam yang tadilah. Okay. So pattern dia macam tu. Tapi ini kita tengok dari top view. Okay. So rock attached to a string is whirled in a horizontal circle at a constant. Cuma yang ni dia macam jadi mencabar tu. Dia punya ayat-ayat tu awak kena faham sikit lah. Dia macam guna banyak perkataan ni sikit. Sebab kadang kita tak faham. Dia punya perkataan tu. So bagi biasa cuba baca beberapa soalan lah. Maksudnya memang dia punya solution akan sama je. So kalau rasa takut nak bazir masa awak tu, maksudnya cuba je baca beberapa soalan. So that awak biasa dengan term-term yang macam whirl ni apa wheel panggil apa saya pun tak tahulah sebut ni. Macam itulah, macam yang tadi tu kan embedded tu semua macam tu. Biasakan dengan perkataan-perkataan macam itulah. So that nanti you can understand that terms. Sebab kan itulah nanti exam kan tahulah online ke apa kan. I mean final lah sebab yang ni kalau untuk yang ni kan dia tak masuk dalam your punya ni. Your punya midterm test kan. Then tak apalah. Okay. Alright, the length of the string 1 meter which is bila length of the string 1 meter maksudnya dia represent apa? Dia represent the value of the radius lah. Okay, so here to here is your 1 meter. Neglecting the effects of gravity, find the tension in the string. Okay, find the tension in the string. Okay. So again macam tadilah, kita dapat macam tadilah. So tension sama dengan your FC. Sebabnya total net force awak okay adalah your punya tension saja. Okay, sebab dia kata dah ignore gravity. Kalau consider gravity pun masih tak perlulah juga. Sebabnya dia arah ke tension arah sini, gravity arah sini. So tak
tajuk perbincangan kita lah kat situ nak katanya, sebabnya FC dah arah sini. So kita akan ambil yang net force yang arah sama dengan arah dengan FC lah kalau kita nak buat equation tu kan. So net force here sekarang yang ada adalah tension. So tension lah yang kita akan samakan dengan your punya centripetal force mv squared over r. So again ya kelas, sebab kadang kan student confused. Maksudnya force tu dia terus dia ambil mv squared over r. The fact is, maksudnya kalau macam ni tak apa, since dia ada, dia ada tension saja, dia ada satu force saja. So mungkinlah awak takkan salah. Maksud saya macam itulah. Tapi just in case kalau soalan tu tanya net force, tak ingat contoh soalan tu. Tapi maksudnya sebab kadang student tend untuk terus je samakan force tu dengan FC, mv squared over r. The fact is macam kena tengok kena tengok force apa lagi yang ada kat dia sebab yang sama. Okay, so I just to remind you that net force, yang sama dengan FC tu. Sama je lah macam net force kita dulu yang sama dengan MA tu. Sama juga ni MAC. Okay, so net force net force. So cuma macam for this case memang tension saja. Okay, so tension tu yang kita ambilkan V squared over R. Tak consider weight sebab arahnya lain. So tak keluar tajuk dah, dia tak gang dengan FC. So tak payah consider dia. Macam tu. So even without this statement pun, kan dia kata neglecting the effect of gravity. Even this without this statement pun sepatutnya awak boleh solve lah. Alright. Okay. And then kita tengok situation yang flat curve road. So bezalah flat curve road dengan bank curve road. Cuma saya rasa bank tu tak masuk syllabus lah. Kita tak masuk syllabus. Macam saya cakap tadi, bank yang apa? Untuk cyclist kan? Cyclist, yang tu tak. Yang kita masuk ni cuma yang dalam case yang roundabout ni. Ni roundabout ni. Yang straight kenapa tak keluar? Tak keluar. Okay, keluar pun. Okay. So, if the coefficient of static friction. So, for this case, kita kena consider jugalah static friction tu. Sebab itu force yang ada pada kereta ni yang menyebabkan cars at this position. Macam tu. So, tadi that's why kita kena tengok lah. So apa yang kita nak samakan dengan mv squared over r kita? Atau adakah dia totally memang centripetal force saja yang wujud pada this object? So for this case kita tengok total net force kita. Okay, untuk vertical component. Okay, since kita ada ni kan, panggil apa tadi? Coefficient, friction. Okay, friction. So we need to consider the y vertical component. So Fy equal to 0. So R minus mg equal to 0. Then your normal akan jadi mg. Tak ada masalah lah yang tu. And then your net force again. Your net force is totally on your frictional static friction. Okay. So bila dia static tu macam tak nampak function dia sangat lah. Tapi since dia berada dalam satu roundabout, then kita consider lah. Kita consider dia punya centripetal force. Dia ada centripetal force. Okay. Ya. Arah friction force tu sama dengan centripetal force. Betul. Sebabnya kebanyakan dia memang akan sama arah. Macam tu. Sebabnya biasakan kita ambil acceleration arah sini, friction arah sini, betul? Kan? Tapi macam yang ni kita consider macam ni tau. Kita kena consider macam ni tau. Kalau dia akan terkeluar dari track ni arah sini, betul? So yang menyebabkan nak seimbangkan dia is your frictional force. Macam tu. Faham tak? Maksudnya kita kena tengok kalau in case of dia terkeluar track.
So dia terkeluar track arah mana? Sana. So your friction kena arah sini lah. Macam tu. Faham tak maksud saya? Pastikan ditekan on track lah. Maksudnya kita dah tak boleh ikut konsep yang dulu yang kata apa? Dia opposite direction dengan arah gerakan kita kan? Sebab sekarang ni yang tu dia bukannya linear punya direction pun. Tapi kalau kita tengok dari sudut lain, okey, gerakan kereta arah sini. Yes, your frictional force tayar tu memang masih arah sinilah. That one kalau kita tengok in term of yang ni. Tapi sekarang ni kita nak tengok in term of yang centripetal acceleration tu. Ya, dia sama direction, betul. Sama direction dengan yang punya centripetal force. Sebab kita kena consider macam kalau dia keluar dari track tu, so dia arah mana? Arah sini. So that's why maksudnya maksudnya tayar kita akan function untuk menahan dia dari terkeluar track, betul tak? So yang ni lah, which is kena arah sini. Dan samalah function dia dengan centripetal acceleration. Centripetal acceleration pun nak elak dia dari terkeluar track juga. Untuk pastikan dia berada dalam track. So inilah force yang bantu dia. So which is that force tu sama macam tu. So itulah force yang diperlukan. Macam tu maksud saya. So maksudnya itulah force yang diperlukan. Maksudnya the friction force yang diperlukan kena sama banyak dengan your centripetal force. So that to make sure your car ni berada dalam track itu. If not kemungkinannya berlaku kalau maksud saya apa kalau frictional force tinggi tak apa. Kalau dia punya acceleration ke apa ke lebih, okay, then what happen? Okay, what happen kalau lebih tak apa, kalau macam ni tak apa. Sebab static kan. Kalau macam ni sama atau dia kurang, dia masih okay. Kalau lebih pun sebabnya dia kita compare dengan ni kita compare dengan panggil apa? Maksudnya dia akan ada maximum point. Maximum point maksudnya dia akan contoh soalan tu dia boleh juga buat apakah maximum mass untuk car itu supaya berada dalam track ini. Macam tu. So which is sebenarnya awak kena samakan lah. Yang ni sebabnya kalau melebihi mass tu, okay, menyebabkan dia tak sama, then ada possibility untuk dia tergelincir ke sini atau dia tergelincir ke sini. So your function centripetal force ni is to make sure that object akan sentiasa berada dalam that circular path. So that's why kalau soalan dia akan main macam tu. Dia akan main berapa maximum velocity, berapa radius yang possible, berapa maximum mass yang ni boleh dalam ni. Macam tu. Sebab tu lah macam kadang kita tengok kalau roundabout, kalau perasan lah. Kadang kalau bas tu sampai dah sengit-sengit macam tu. Faham tak? Maksudnya mungkin dia dah menghampiri kepada maximum mass tu. So that's why macam kadang lori pun kalau perasan kalau masuk je roundabout nampak macam dia tak effect sangat. Kalau yang bukan bank ni, maksudnya bukan yang roundabout yang sengit. Tapi kita nampak dia punya nampak lori tu macam dah sengit sikit bila masuk dekat roundabout. Macam tu. Lepas tu dia buat hal laju yang tinggi pula. So hal laju ni pun akan main peranan juga untuk make sure dia berada dalam that centripetal force so that dia berada dalam that track. If not sama ada dia akan tergelincir ataupun bas tu akan tumbang. Macam tu lah. That's why still need consider. That's why kita biasa hadkan macam roundabout tu macam tak boleh melebihi berapa velocity. If not then kalau lebih velocity tu dia punya frictional force dia tak support. Then dia hilang dia punya frictional force pula. Betul lah frictional force. And then dia hilang dia punya centripetal force. So tak support then dia akan whether dia tergelincir ke tengah ataupun dia akan melayang ke luar macam tu. Okay. Faham ke? Boleh Okay, boleh. Alright, good. Okay, madam. Okay. So,
Untuk itu kita nak yang ni curve root Okay, so kita buat dia punya equation akan jadi macam ni. Again, yang ni ni yang dia kata maximum velocity without slipping. Ni lah maksud saya. Bila awak dekat roundabout tu, awak kena tengok careful dengan you punya velocity. Sebab perasan tak kalau kadang rasa macam dah nak tersasar. Mungkin awak dah melebihi maximum velocity tu. Kan? So masa hujan tu pun the frictional pun dah jadi lain. Bila surface tu dah hujan maksudnya surface tu dah lain kan. So yang ni V dia just panggil apa? Dia equatekan saja dua ni. Then dia simplify. Then this is your maximum velocity so that awak tak slip whether ke arah sini ke arah sini. Maksudnya dia masih dalam on track lah. Is mu r g. So ada kaitan jugalah dengan gravity kita sekarang ni. Okay. Alright. And then we apply that equation that we have learned just now. Okay, in this example, so a car travels around a flat curve of radius 50 meter. So mu s equal to 0.75. Calculate maximum speed. Okay, so dia nak maximum speed. Macam ni lah. Macam ni lah maksud saya contoh soalan. Dia akan minta awak maximum speed at which the car travel without skidding. Ataupun dia kata start to skid ke apa ke. Tu maksudnya kita kena samakan dengan dia punya centripetal force. Then you may find your punya V. Maksudnya your frictional force tu kena samalah dengan centripetal force. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih dia akan skip ke sini ke. Kalau kurang dia akan skip melayang ke sini ke. Depends. That's why kita nak dia sama. Which is kita akan gunakan maximum speed ataupun speed yang less than this. Then masih allow so that you can masih dalam that track. Okay. Masih dalam soalan round ke curve juga. Cuma sekarang ni kita mu apa? Okay. Dia suruh dia main dengan coefficient friction. Mas Ezzy for car not slip. So soalan-soalan macam ni dia akan main macam ni lah. Dia tak adalah maksudnya direct suruh cari what is the centripetal force. So kalau centripetal force tadi yang mungkin yang untuk case yang dia baling-baling tadi lah. I mean yang buat rotation tadi. Tapi kalau yang ni biasanya dia more pada application soalan dia. Okay, so macam ni kan. Horizontal force mass the pavement exert. So dia macam lebih pada nak tanya pada application. So kena faham lah maksudnya apa sebenarnya dia nak. Ni macam dia kata horizontal force apa. Dia tak mention kat situ lah direct. So apa horizontal force tu? So basically that horizontal force is your punya frictional force. Sebab dia kata horizontal force must the pavement exert which is your frictional force lah. Sebenarnya hiddenly dia cakap. Cuma dia kata coefficient of friction cannot slip. Then is your punya mu. So mu memainkan peranan yang penting juga. Macam saya cakap bila dah hujan. Then mu pun dah lain. So kena control dekat velocity pula. So velocity masa awak bawa dekat roundabout then tak boleh tinggi lah. So ni tinggi kan. Okay. Then here we get the value for the coefficient of friction is 0.72. Okay, so R equal to mg biasanya kalau untuk yang macam saya cakap kalau untuk yang curve yang round a curve ni kalau bukan case bank then dia R equal to mg je lah. Kalau case bank tu yang mencabar sikit. Bank tu kalau dia macam ni. Ni kan. Ni pasukan ni macam ni. Macam mana ke? Macam ni then nikah. Bukan jalan macam ni. Dia jalan ke sana lah. Faham tak? Macam nak cakap. Ni pun untuk kereta. Macam ni. Macam tu. Okay. Tu kalau ada bank. Tapi saya rasa tak masuk syllabus lah. Untuk awak dia akan yang ni je. Memang kau around a curve saja.
Alright, now we see conical pendulum. Bila conical pendulum masih consider sebagai horizontal, then FC kita akan fokus pada horizontal. But the problem here is horizontal kita is not totally the tension. Because the tension is in this direction. So what we need to do is you need to find the gang untuk FC lah. So gang untuk FC is you need to resolve this tension. So the angle akan yang ini. Okay, pendulum. Nanti awak akan buat eksperimen untuk pendulum. Okay. So angle in this direction. Alright, so this is your radius. So kita akan ambil komponen yang horizontal. So komponen horizontal, since your angle is here, then your horizontal akan dapat T sin theta. So that force yang ada pada direction centripetal force is your T sin theta. It's not totally the T, tension saja. So T sin theta, the X component untuk resolution vector of your tension. Right? Okay, so then you may find your centripetal acceleration lah. Macam tu. And then component Y, sometimes function jugalah component Y ni. So tak apalah sebab kadang kita soalan bagi dua unknown. Macam tu. So yang ni kena tahu jugalah ya. Relation dia sebab sometimes the question not directly give you the angle. Sometimes the question only give you length and radius of the circle lepas tu. So from that, how you find your angle? So this is how we relate that two parameter so that you may find your angle. Alright, okay. So conical pendulum, masih dalam conical pendulum. And then contoh macam yang ni dia nak kita cari velocity. So nak cari velocity macam ni. Okay, so just in case the contoh the unknown is tension dan juga velocity. So macam ni kita nak cari. So kita ambil je dua komponen. So ni komponen X, komponen Y. Then we combine both using by divide this. T sin theta cos, then we get tangent theta which is v squared over rg, then we may get your velocity is this value. Okay, is equal to square root rg tangent theta ataupun dalam in term of tu lg sin theta tangent theta pun boleh jugalah. Okay, alright. So ini case complicated sikit lah. Okay. 9.20 sempat ni. Okay, so a 0.15 kilogram ball attached to a string which is 1.2 meter in length move in a horizontal circle. The string makes an angle of 30 degree with the vertical. Find the tension in the string and the speed of the ball. Macam saya cakap tadi lah. Biasanya tension and speed lah yang akan jadi your punya unknown. So to solve this, you need to have you need to form two equation. The first one from the component Y, the second one from the component of X. So from here, from component Y, okay, dah boleh dapat direct terus. Okay, bagus soalan ni. Okay. And then after you get your tension from this equation, then you may find your velocity using this centripetal force. Okay. So, contoh. Okay. Kita ada circular force circular motion in vertical pula. Kita dah habis dengan circular motion in horizontal. Then kita tengok circular motion in vertical plane pula. Okay. At the top of the circle, point A, both T and MG are directed downwards. Okay, directed downwards. Nampak tak ni? Okay, sebabnya yang terikat dengan dia, macam saya cakap, tension macam mana nak lukis, dia kena away kan? Away dari that
object tu, then away is in this direction. Mg pun in this direction. Okey, jadinya tension akan tambah dengan mg sama dengan your punya centripetal force. So again your net force yang akan kita samakan dengan centripetal force. So from here T is minimum is when you equatekan dengan centripetal force, so that you get mv squared over r minus mg. Okay, bila position dia pada bottom, okay, so different this is when the position is at top. Okay, so that's why dia kata non-uniform macam saya cakap tadi. Kalau macam yang tadi horizontal, kita consider sebagai uniform sebab macam saya cakap lah, awak letak kat sini pun, okay, macam saya cakap, betul dia negatif, tapi adalah same value. So even kat sini pun, negatif, same value. Even dekat sini pun, positif, then same value. Okay, but that's why horizontal kita akan consider as uniform circular motion because the centripetal force is the same je dekat mana-mana point pun. Okay, then for circular motion in vertical plane, different sikit lah sebab at top ni centripetal force dia is T plus mg. Bila dia at bottom, what happen is centripetal force dia macam ringan sikit sebabnya tension minus mg. Faham tak? Maksudnya bila dia berada pada top ni, dia memerlukan force yang tinggi to hold dia so that it still at the position. Macam tu. Okay, bila yang dia dekat bawah, so that force macam kurang. Okay, that force macam tak perlu tinggi sangat lah. So that's why dia adalah, why kita rasa begitu, sebab this explain the why we lessen the centripetal force tu. Okay, because the tension dah minus dengan your punya weight sekarang ni. Okay, that's why the centripetal force dah tak perlu tinggi lah, rendah je macam tu. Okay. Where kalau kat sini kita boleh classify dia, contoh macam kalau soalan tanya, okay, find the maximum tension. Then maksudnya dia berada pada yang bottom. Find the minimum tension that the ball need. So that dia berada pada dia punya track ni. Yang ni lah. So that ataupun dia kata tali ni tak putus. Macam tu. Okay. So maksudnya ada banyak possibilities lah untuk dia main ayat dengan soalan tu. Tapi but the same thing lah. Sebenarnya kita just need to samakan dengan your punya centripetal force. So that itu menyebabkan whether tali tu tak putus lah. Kalau kita contoh, kalau that mass dah terlalu berat, so kita letak pada tu kan. So we have possibility untuk berlakunya tali yang hold this ball putus. Macam tu. Kalau macam tadi kita kan round car kan. So round car is about skidding. So mungkin dia tanya maximum mass untuk car tu so that dia tak skidding. Okay, but for this case bila dia related dengan tali, mungkin dia akan tanya, okay, berapakah maksimum berat ball ni so that tali tak putus. So you need to equate with your punya centripetal force. So net force lah apa saja force yang pada tali itu. So from here you get your punya minimum atau maximum mass. Contoh. Okay, and then circular motion is possible as long as the cord remains taut. Thus, there is a critical speed to be maintained. Yes, macam saya cakap lah. So, dia kena ada satu velocity yang maintain. Contoh, pernah tak awak buat pusingan tu tiba-tiba dia jatuh macam ni? Okay. Tiba-tiba dia jatuh macam ni. So, that is why because of macam mana nak cakap itu adalah disebabkan dia punya velocity tu tak cukup minimum. Faham tak? Maksudnya untuk to make the
to make the motion, betul tak? To make that ball to move in this circular motion, so it need to have a minimum velocity. So that dia punya ni, again macam saya cakap tadi, saya cakap pasal putus. Yang ni dia cakap pasal velocity yang minimum to make sure dia memang boleh buat dalam circular motion ni. Macam tu je, so dia boleh buat dalam circular motion ni. Contoh macam, Madam, ya, tahu tu apa? dia got remain, maksudnya dia macam boleh cakap apa ya, dia berada terikat? dalam circular path ni. Tapi kalau awak nak maksud yang ni, kena tengok ni lah kot. Dictionary. Kena tengok maksud sebenar dia lah. Kalau nak tengok maksudnya supaya dia berada, maksudnya dia macam saya cakap lah, dia tak putus dan tak terpatah balik. So kita panggil dia sebagai taut tu. Oh, okey madam. Maksudnya kita nak Macam-macam dia, terikat dan bergerak dalam. ya. Tapi kalau awak nak tengok maksud sebenar dia, dia adalah macam, sebab tapi nak katanya sebab dia tak panggil perkataan stretch tau. Sebab tali dia tak stretch. Faham tak maksud saya? Bukanlah maksud saya stretch tu stretch macam spring. That's why dia tak guna perkataan stretch kat sini. Tapi dia nak kata dia remain tegak macam tu tau. Maksudnya length. Faham tak maksud saya? Macam mana? Dia maksudnya macam kita tarik tali tu, maksudnya remain taut lah. Dia maksudnya tarikan tali tu dia fix macam ni. Taut. Dia bukan nak cakap stretch, sebab tali kita tak boleh stretch. Tapi maksudnya dia boleh tegak macam tu je. Itulah taut. Faham tak? Bukan tegak. Bukan tegak. Maksudnya dia, kita nak panggil stretch pun tak boleh. Sebab tu dia tak pakai stretch tau. Kalau getah kita stretch, faham tak? Tapi sekarang ni maksudnya tali tu dia panjang tu je. Dia Tegang panjang, dia panjang yang asal dia. Tegang madam, tegang. Ya, betul. Betul. Nak cakap tu lah. Kita bukannya, You're sebab tu welcome. dia tak guna perkataan stretch tau. Maksudnya dia, betul. Tali tu sampai maksimum dia punya tu kan. Tapi dia tak stretch lah sebab dia bukan getah kan. Sebab tu dia guna perkataan taut ni. Macam tu. Okay. So maksudnya adalah remain taut tu, maksudnya dia remain, dia tegang macam tu je. Dia tegang kan. Macam tadi tu dia tegang macam tu. Okay. Sebabnya kalau macam ni, contoh macam ni kan dia kendur. Kalau kendur bahasa Inggeris apa pula tak tahulah. Macam ni maksudnya dia ni lah, sagging. Sagging tu kendur ke? Sagging tu kendur ke? Yes. Okay. So taut dia lawan dia sagging macam tu ya. Okay. Bagus. Alright. So ni kenapa macam ni? Okay, so dia ada velocity yang minimum, which is we can use or we can relate to the centripetal ni. Contoh kan saya kata tadi kalau kita nak dapat maximum speed, kita samakan dengan yang ini, betul? Okay, this time, untuk dapat V minimum, kita akan ambil tension ni sebagai kosong. So that kita tahu yang minimum dia ni berapa. So sampai yang maksimum dia. So that within that range yang akan menyebab if it have velocity within that range, then you may have maksudnya dia akan remain taut lah. Macam tu. Okay. Alright, so let's say we have this example. So this apply untuk semua. Maksudnya macam apa tadi yang dia bagi contoh non-uniform circular motion tadi. Roller coaster, apa lagi tadi yang tu lah. Apa lagi tadi dia kata bug of air kan, air. Contoh kalau ni kan, macam mana kan orang buat magic kan. Pernah tengok tak yang magic tu dalam bucket ni ada air. Tapi even dia berada pada sini pun, air tu tak jatuh. Pernah tak tengok magic tu? Tak pernah. Tak pernah. Nanti awak Google lah, awak cari YouTube tau magic ni.
Okay, air ni tak jatuh tau. That is not magic, but that is physics. Tapi orang magic claim sebagai magic. The fact is physics. Kan? So, awak belajar fizik pun awak boleh jadi magician dah sebenarnya. Okay, so air ni takkan tumpah. Why? Because dia ada yang tu lah. Ada centripetal force yang hold dia macam tu. Okay. Alright. And then we have apa ni? Example. Okay, so kita dah belajar tadi. So kita tengoklah example yang related to apa yang kita dah belajar just now. So given here is bread. Okay, is weight of the rock tied to the end of 90 cm length of string. So this already become dia punya radius lah, length of string kan. So the rock is then whirled in a vertical circle at a constant speed of 8 meter per second. Okay, what are the tension in the string at the top and bottom of the circle? What are the tension in the string at the top and bottom of the circle? Okay, tension sebabkan tension dia tak sama value lah kan. Okay, sebabnya dekat atas lain, dekat bawah lain, untuk seimbangkan dengan centripetal dengan dia punya apa, untuk seimbangkan dia punya dengan kedudukan tu, kat mana kedudukan dia lah, atas dan bawah, so that kita akan seimbangkan dengan dia punya centripetal force. So your tension value akan kena berubah jugalah, macam tu. So at top point the tension is this value. Okay. Ni kita guna yang tadilah. So T akan plus dengan mg equal to your centripetal force. Again dia punya net. Okay. Maksudnya sekarang ni kalau awak nak guna negatif pun boleh. Okay. Cuma semua adalah negatif. Jadi that's why dia terus ambil positif saja. Okay. And then bottom, T minus mg equal to mv squared over r. So mg in this direction, your tension upward here. And then your centripetal force pun positif lah kat sini. So T minus mg. So again semasa senang saya nak cakap. Okay, this is your net force. Itu yang awak akan samakan dengan FC. Sebab ada student dia masukkan FC tu sekali dengan yang ni tau. Saya pun pernah buat mistake tu jugalah. FC awak tambah dengan T sama dengan mg. Sama tak? So kita akan salah. Sebabnya sekarang ni net force yang kena sama dengan centripetal force ni. Okay, so maksudnya sama yang macam saya kata net force sama dengan MA. MA tu kan. Okay, so that's why kita kumpulkan force in this side and then equate dengan this side mesti totally the centripetal force. Faham tak? Okay, jangan masuk force-nya dekat sini, faham tak? Okay, sebab net force ini, net force on this body yang equal to your FE. Okay, faham ke? Faham kan? Macam yang case kita F sama dengan MA lah. Ramai student yang ambil MA tu yang kita masukkan. Tak. Jangan macam tu ya. So, letakkan satu tempat. All the net force on that body equal to your MA ataupun all the net force, all the force on that body, act on that body equal to your centripetal force. Right? Okay. And then this case untuk yang not constant speed. Okay, macam mana not constant speed? So dia akan jadi ni ke? So what is tension in the string at that instant? Top of the circle. Okay, so at the instant. So pada masa ni lah. Pada masa dia ada 5 meter per second. Dan dia tanya minimum speed at the top necessary to maintain circular motion. So again, yang ni samalah, kita buat macam biasa lah. Betul tak? Macam biasa. Okay, macam biasa je, tak ada apa yang lain. Cuma yang ni, dia kata minimum speed untuk dia berada pada, maksudnya dia maintain pada circular motion tu. Macam case tadi Okay, so minimum speed dia kenalah in this value ataupun
tinggi dari ni lah. Macam tu. Baru dia boleh berada dalam tu. So that dia tak sagging kan. Alright, and then apa pula ni? Yang ni lah saya cakap tadi. Bucket water kan. Then rotated circular minimum speed bucket of water such the water will not spill out. Okay. So at this point, kita tak nak lah air tu tumpah kan. Kan nak buat magic. So tak nak air tu tumpah. So dia kata minimum speed. So water will not spill out if the T equal to 0. Okay, so kita akan ambil tension equal to 0 sebab dia kata nak minimum. Minimum speed. Kalau maximum speed kita nak buat macam mana tadi? Kita samakan je. Betul tak? Maksudnya T tambah mg kita akan samakan dengan ni. So that dapat maximum. Okay, for this case, since the question asks you to find minimum speed, then tension kita akan kena assume equal to 0. So that we can find the minimum speed. Faham tak? Memang dia ada tension di situ. Betul, kita kena awal-awal tulis equation macam ni. Okay, ni pun markah juga ni. You need to write this equation first. Okay, and then dia kata, the water will not spill out if the T equal to 0. If the T equal to 0. So maksudnya ni kita letak kosong. So that kita dapat V yang minimum lah. Okay, so samalah bila kita simplify dan kita dapat square root RG, then that's the case lah. So again yang ni kita apply pada roller coaster. Bila apply pada roller coaster sekarang ni, okay, kita akan, dia on plane tau. So nampak tak kat sini, dia tak bergantung pada, macam tadi kita ada tension, okay. So tension lah. For this case, dia plane kat sini. Dia melekat pada plane ni. So means that dia akan ada normal. Sebab normal force tu yang menyebabkan dia berada pada ni, pada that plane. Okay. So R plus mg, okay, equal to mv squared over R. Okay. So maksudnya ni yang kita replace dengan tension tadi. So masih samalah. So top dia akan macam tu. Okay. Top dia macam tu. And then at the bottom, lebih kurang macam tadi juga. Cuma yang ni kita adalah kita ganti dengan normal force dan sama juga minimum speed pun akan is when R equal to 0. Dia kata apa? To keep a roller coaster car on a circular track. So that's why kalau awak rasa kat sini awak rasa macam berat ke ringan? Macam tu kan, rasa macam tertunduk. Tertunduk bila? Tertunduk masa ni Okay, so bila kat sebelah sini kot. Okay. So dia kata what minimum speed? So minimum speed macam tadi kita guna yang kita dah simplify, which is when at time R equal to 0. Then we get the minimum speed macam tu. Oh, wow, banyak example dia. Okay, untuk case yang ni pula tak sama case yang ni tak sama. Ferris wheel tak sama dengan roller coaster. Why? Tengok ya. Okay. Ni dia dah ambil semua ni. Okay, tak apalah. Okay, at top of the circle. Okay, so ini dia masih tegak. So normal dia arah mana? Macam tu. So awak kena consider ya benda tu. Alright. Ni macam tak lukis je. Lukis tak? Constant speed of the rider. Okay. Kenapa dia tanya benda ni? Calculate normal force. Normal force. Okay, exerted on the rider. So dia kata constant speed. So dia nak cari dulu speed yang constant tu. Okay, tak apa. Alright, so dah dapat. Okay, so dia cari dulu constant speed tu. And then baru dia free body diagram. Okay, tengok free body diagram dia. Itu AC kita memang akan toward center. Nampak tak? Beza tak dengan yang case roller coaster. So Ferris wheel tak sama ya. Case dengan roller coaster. So Ferris wheel normal akan arah ke atas. So what happen? Dia akan terbalik dengan case yang roller coaster, which is bila dekat atas kita akan rasa kita ringan ke berat? Ringan. So macam roller coaster kita kat atas kita rasa macam berat. Betul tak? Sekejap. Normal. So normal bawa sini. So tolak. So berkurang. Okay, so NT. Okay, sekejap kita compare dengan yang bottom. So at bottom point, okay, normal ke atas, mg ke bawah,
okey salah. Sorry. Kita akan rasa sama tak? Kenapa tak sama? Okey, kejap. Apa yang lain lah? MG minus NT. Yang ni NT minus MG. Oh, okey. Lain kat situ. So, sekarang ni kita tengok yang ni 399. Ingat normal dia 399. Ya? Tengok saya ke? So, yang ni and bottom dia 778. So, maksudnya dekat bottom dia akan rasa berat. Dekat atas dia akan rasa ringan. Okey, beza dengan case roller coaster tadi. Top ke bottom yang dia rasa berat tu? Sekejap. Kita tak ada cari pun. Tak cari okey. Dah dekat atas dia ringan, dekat bawah dia rasa berat. Sama ke? Oh, sama. Sama tapi equation dia lain. Ke sama? Okey. Konsepnya sama. Bila kita angkat atas, kita rasa ringan. Okey, your apparent weight akan rendah. Bila dekat bawah, kita rasa berat. Okey. Dia jadi lain lah sebab centripetal acceleration kita lain. Centripetal acceleration kita berubah. Alright. Okay, dah masuk exercise. Tak sempat lah kita pergi rotational. So nampaknya esok je lah kita masuk rotational. Ni exercise dah. Kalau ada masa boleh buat. Okay, so untuk dapat lebih kefahaman. Kalau tak ada masa, tak ada masalah. Okay, so saya nak remind lagi yang you punya quiz. Quiz, not quiz test. Exam. Ya. Tanya soalan apa? Tak ada apa, madam. Awak ni. Okay. Ni bab 1 hingga bab 4. Okay, so boleh dah mula study. Okay, sebab apa? Sebab soalan kita online. Okay, soalan kita online. Awak kena jawab online juga. Okay, so awak kena prepare lah physical dan mental awak tu. Okay, so that awak boleh make it within, tak tahulah berapa lama masa tu dia bagi kan. Okay, cuma dia dalam bentuk ni. Okay, so banyak fahamkan konsep. Okay, sebab bila online awak kena expect yang soalan dia macam lebih pada konsep lah. So kalau awak faham konsep tu then awak boleh jawab dengan cepat sebab kita tak bagi banyak masa. Macam tu ya. Okay, so I hope that. Madam. Ya. Online exam ni diorang buat macam mana? Online apa dia? Online exam. Ya. Dia depends. Kalau macam fizik kita akan macam hari tu lah yang kita dah test, yang kita dah buat masa quiz hari tu kita Google Form jugalah. Oh, Google Form. Google Form macam hari tu juga. So kena jawab within that time lah. So lambat submit je terus burn lah. Macam tu. Okay, dalam masa yang sistem buka lah. Tapi yang subjek lain I'm not sure. Ada yang guna U-Future macam Mat awak nanti hari Rabu kan? Mat U-Future? Mat yang esok. Esok kan test awak? Quiz. Yes. Yang tu dia pakai U-Future. Ada kan dia punya manual macam mana nak buat tu. Kena tengok dulu. Macam fizik Google Form je. So awak dah biasa kot. Google Form biasa je. Cuma I really hope that you can try to understand the concept lah untuk chapter 1 hingga 4 so that awak boleh jawab cepat, efficiently kan. Saya risau Dia lah. ada subjektif dengan objektif ke? Basically dia kita ambil soalan objektif. Tapi soalan objektif yang objektif Tapi biasa kan soalan objektif fizik kan? Masa SPM ada kan? Satu paper objektif kan? Yes. Tapi macam kita ada calculation tu ada. Sebab kadang dia macam konsep je kan? Tak jugalah. So kita mix. Cuma kita dalam bentuk objektif macam tu. So boleh prepare lah. Maksudnya bukanlah maksudnya tak ada calculation ke apa ke, ada. Calculation masih ada. Macam tu.
Okay. Boleh ya? Okay, Okay, so we madam. done circular motion. So we have learned on circular motion tadi. Banyak juga kita belajar hari ni ya. Okay, so circular motion kita belajar how we relate linear, okay, linear and angular. Okay, so linear, angular sebab nanti kita nak pergi pada rotational pula. Okay, so make sure fahamkan dulu linear, angular, displacement ni. Okay. Cuma yang ni dia tak ada kaitan lah dengan rotational nanti. Rotational tu is just bukan motion yang bergerak, is